Hello everyone, welcome back to our another blog this lifestyle. आज कॉलेजे आमादेर बेकारि चॉकलेट वर्कशॉप छिलो, क्यारेटे शो छिलो, योगा शो छिलो, आर्ट एंड क्राफ्टेर एक्सिबिशन छिलो, फिनाल प्रिपारेशन छिलो, माने सब निये जमजमाट एकटा ब्यापार। सो चलो किछु मुहूर्त आमी शेयर करछि। फार्स्ट बेकिंग वर्कशपे एक चॉकलेट केक प्रिपारेशन करा हयेछे, सेटाई आमादेर सबार प्रिंसिपल मैम फार्स्ट काटिंग करलो। नेक्स्ट आमादेर क्यारेटे शो छिलो, फार्स्टे योगा शो छिलो, योगा शोर पर आमादेर क्यारेटे शो छिलो, आमिओ पार्टिसिपेट करेछिलाम। आमी ड्रेसटा परे आमी चले गेछिलाम जेखाने आमादेर प्रोग्रामटा होबे। एखाने प्रिंसिपल मैम आरो रेसपेक्टेड टीचाररा आमादेर गाइड करछिलो जे किभाबे ना कि होबे। सो फार्स्ट शुरू हलो योगा परफरमेंस। যারা योगा परफरमेंस করবে তারা সব সেকেন্ড সেমের দিদিরা। এরপরে বেসিকের পরে আমরা শিফট হয়ে যাব কুমিতেতে, ইহনিপন কুমিতে। তারপরে আমরা পারফর্ম করব একটা কাদা, সিরিয়া কাদা। স্টুডেন্টদেরকে বলবো বি রেডি। এবারে ফাইনালি योगा परफरमेंस তিনজন দিদিরা একসঙ্গে করছে, তারপরেই হবে আমাদের ক্যারেটে শো পারফরমেন্স। দাঁড়া আমাদের ক্যারেটে শো কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর আমাদের আজকে ফিনাইল মেকিংয়েরও ওয়ার্কশপ ছিল, তাই আমরা এখানে